کہ ऑब्वियसली इस वक्त फंडिंग का जिक्र तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो रहा है, उन्होंने अपने जवाब खुद देने हैं अदालत के अंदर वो, लेकिन फिर आपके नजदीक क्या ये पाकिस्तान की कौन सी कोई ऐसी सियासी जमात होगी या है जो एक शफाफ फंडिंग के तहत इस वक्त ऑपरेट कर रही है मुल्क के अंदर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में हमें ये तो फर्ज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कानून तोड़ के बैठी हैं और अगर थोड़ी सी भी तहकीक हो गई तो वो सारी मुजरिम साबित हो जाएंगी। मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। और थ्रेशोल्ड भी कोई इतना लो नहीं है कि अगर आपके कानून में कोई थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप मुजरिम करार पाएंगे। देखिए, ये मामला गड़बड़ इसलिए ज्यादा हुआ है कि जिस वक्त ये शिकायत हुई थी तो बजाय इसके कि उस वक्त उस मामले को करेक्ट कर लिया जाता और इसको कह दिया जाता कि कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक्स हुई हैं और करेक्ट करके उस बात को खत्म कर दिया जाता, लेकिन इस बात को मुस्तकिल डिनाई किया गया और फैसला किया गया कि हम इसे कंटेस्ट करेंगे। और हालांकि वो जो गलतियां हुई थी वो उस वक्त अगर तस्लीम करके उन्हें करेक्ट कर लिया जाता तो मसला ना होता। लेकिन अब ये पूरा प्रोसेस जब हो चुका है और इलेक्शन कमीशन 8 साल में तहकीक करके वो पूरा ऑडिटेड। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सियासी जमातों के अंदर फंडिंग है इसकी शफाफियत को कैसे मुमकिन बनाया जाए। अहमद साहब, अब आप कह रहे थे कि हमें ज़ूम नहीं करना चाहिए कि जो बाकी के तमाम जमातें हैं उनमें कोई रूल्स तोड़े होंगे या कोई ना कोई वहाँ शफाफियत नहीं होगी। मैं इस बेसिस पे कह रही थी क्योंकि जो बाकी पार्टियों पे फंडिंग के इल्जामात हैं, ऑब्वियसली अभी तक इल्जामात हैं, लेकिन वहां पर भी इस वक्त जो है काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज बज़ाहिर नजर आ रही हैं। हमें इंतजार करना चाहिए ईसीबी के फैसले के, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ वो इल्जामात हैं लेकिन बज़ाहिर शफाफियत नजर नहीं आ रही है। इस बेसिस पे मैंने ये सवाल पूछा था। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातों के जो हिसाब पेश किए जाते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ तो उसके अंदर इस हद तक तो शफाफियत की बेहद कमी है कि जहां ये लिखा होता है कि सोर्सेज ऑफ फंडिंग, वहां पे बिल्कुल जनरल किस्म की चीज लिख दी जाती है, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, सपोर्टर्स कंट्रीब्यूशन, वर्कर्स कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो ना तो ये डिमांड किया जाता है कि जिन लोगों ने आपको फंड्स दिए हैं प्लीज उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें, उनके CNICs प्रोवाइड करें, उनकी शनाख्त हो, उनका अमाउंट हो, लेकिन वो नहीं किया जाता और वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई इसको मॉनिटर करने की और इसको ऑडिट करने की कैपेसिटी नहीं है बिलअमूम। तो अगर वो हर साल इसको बाकायदगी से ऑडिट करें और उसके कम से कम सैंपल ऑडिट ही कर लें कि 100% ना सही तो 10-20% चीजों को ऑडिट कर लें। यही हाल आपके लेजिस्लेटर्स की जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनके साथ भी यही सूरत हाल है। उनके एसेट्स और लायबिलिटीज का भी मामला होता है। तो इलेक्शन कमीशन 99% केसेस में एक्ट्स एज ए पोस्ट ऑफिस। वो बस आती हैं चीजें और उनको फोटो कॉपी करके वो उसकी सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये बात दुरुस्त है। अगर ये चेकिंग का निजाम हो जाएगा तो फिर शायद सियासी जमातें भी अपनी डिटेल्स बिल्कुल। देखिए, इस पूरे केस से ना एटलीस्ट ये अब बात तो हो रही है, ये कॉन्वर्जेशन तो हो रही है कि जमातों के अंदर होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? आज तहरीक इंसाफ के अगर अकाउंट्स खंगाले गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जमातें के भी अकाउंट्स के बारे में बात होगी। सो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में एक शफाफियत की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर की जाएगी एटलीस्ट। मुसर्रिस साहिबा, ये जो तमाम इदारे हैं जिन्होंने इंश्योर करना है कि भाई अकाउंट्स भी चेक हो, इसमें इलेक्शन कमीशन की बात जैसे अहमद साहब कर रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये कैपेसिटी किसने बिल्ड करनी है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई नीयत का फुकदान है या पैसे नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है कि भाई इस तरह का उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया जाता कि वो ऑडिट और इस तरह के मामलात के अंदर हाथ डाल सकें? मैं एक्चुअली बिलाल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की भी बात थोड़ी बढ़ाती हूँ। आपकी जवाब भी मैं भी देती हूँ। एक्चुअली जो आपका जवाब है उसका तो सवाल है, उसका जवाब तो ये है कि हमारे इलेक्शन एक्ट में प्रोविजन ही बहुत इनएडुकेट है और उससे क्योंकि जब तक कि वो क्लियर नहीं होगा इतनी वेगनेस है कि उस वेगनेस का फायदा उठाते हुए आप देख लें कि पॉलिटिकल पार्टीज ने 2018 के इलेक्शंस, उसके बाद बाय इलेक्शंस, फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में जिस तरह का पैसा इस्तेमाल किया है
تو نیچرلی وہ اس لیے کہ ویگنس ہے 2017 کا جو ایکٹ ہے اور اسی لیے وہ فائدہ اس سے لیا جاتا ہے اس ویگنس سے. تو اس لیے ابھی جو الیکشن کمیشن اس وقت آرڈر دیا ہے میرا خیال ہے اس کو فردر ری انفورس کرتا ہے کہ لیگل اور ریگولیٹری چیکس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس پہ اور سورس آف فنڈس پہ پہلے سے بھی زیادہ نیسیسری ہو گئے ہیں, کیونکہ جب آپ اسپیس دیتے ہیں تو اس اسپیس کو یہ ہر طریقے سے کوئی بھی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اور آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سیکنڈ بلال صاحب کی نے کہا کہ کمیشن جو ہے اس کا یہ اس کے اوپر مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ اسکروٹینائز کریں پولیٹیکل پارٹیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو اینول بیسس پہ. اور آپ کی بات کی کیپیسٹی ان کی تب بلڈ ہوگی جب آپ جو ہے ریگولیٹ کریں گے اس کو, جب آپ ایک لیگل فریم ورک ڈیولپ کریں گے اس کے لیے تو نیچرلی پھر یہ خود ہی اس کو اڈاپٹ کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے مطابق ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ ہو جائے گی. آئی بلیو اینڈ اف دے ہیو دا ول. ایک اور چیز جو میں یہاں ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس لا کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹی انہوں نے انڈیویجول کے اوپر ایکسپینسز کتنے ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے اور جو پروونشل اسمبلی کے لیے اس کو تو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, لیکن ایکچولی جو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو فنڈنگ ہے کہ وہ کتنا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی جو ایسٹس ہیں یا ان کی جو لائبلٹیز ہیں اس کے اوپر اس طرح سے کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, بلکہ اس کی بہت زیادہ پہلے سے اس کی ضرورت ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک چھوٹی سی جو لڑائی ہے فنڈنگ کے اوپر وہ بڑی پولیٹیکل اور لیگل بیٹر کی شکل اس وقت اختیار کر رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر وہ ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ الیکشن میں جو ہے لیگل فریم ورک کے اوپر بات کریں اور اسٹرینتھن کریں جو ریگولیشن ہے آن پولیٹیکل فائنینس, لیکن منی کا جو استعمال ہے الیکشنز میں اس کو کرٹیل کیا جا سکے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.